hereby solemnly declare that I shall be loyal to the Constitution of the Karbi Students Association and maintain official secrecy and shall discharge duty as President. assigned to me with the best of my abilities for the best interest of the Karbi Students Association. Solemnly declared Thang Sing Timong, President. Do hereby solemnly declare that I shall be loyal to the Constitution of the Karbi Student Association and maintain official secrecy and shall discharge duty as General Secretary assigned to me with best of my abilities for the best interests of Karbi Student Association. Solemnly declare Budhotera, General Secretary. Jurulot itu mani Presiden KRC atau KRC. Hejong tangwa itu Presiden jadi bani macamnya untuk macamnya sembilan tempo. Kei kisung angkum tinalo. Karbilo cari asong omangan yang kei lupa berhenti ya. Karbilo cari asong tu sinang kerja. Lapen Karbilo cari asong nanti senang kok kita karbia kei atau pan kisung ke boy lapen karbia kei makinan sort. Kado kabe Tepang sokar jap kapatir piben ke Japon nanjia ke nang soto bensi karbilo cari asong anak-anak ke Tapi karbilo cari asong ke kaya mori mabung binong. Kado bela cini ubi kimia jakong risu ejang jakong kani puro tantu kei akisung ben ke pajok ponji apan angkung tin ka songolong ka Japon akisung do lasi nili lapet ka bijutang ju para song hin ten sitale karbi ku chabla song pan uling chipe bina lasi non ki wangila poro ho karbi ku chabla song ek laivet do pet karbi ke apan Karjap pun dia pernah akan cesik tu ini tidak ini tu cetang nambe lo ne cetang namang kok kopi koson pen lo ne pilih karbilo cak biasong asam cok mangke ong pen ko ansi karbia kaya pan arti kita pen karjap nanti masak so ketik ko bang ini tu tidak lo seta Ake hai bijoy be anang be bayi pun gitu ese lili ben pinang anjing gitu talo. Lapen karbilo cak biasong eklaivet ke padu pun dia pan. Karbilo cak biasong ahit ben. Karbilo cak tu pada sang lapen karbilo ben nama pan arpu nang itu pondok. Lapen lili tu mahin dan sedang lapang sobuta nanti orang nama polri. Kosong se eklaivet ke padu pun teki manang itu pen kecil saya pen. Lapang suaka boli ke itu terlihat perfect dengan magic. Lasi ini teglong lo jasa netet itu makar dia kaya ke ongdum kita biar isu jangan cuma paham ini tu kecil langdum atau kecil orang tu manja kena seperti lili kecil ini dalam lebih banyak lili teglong lo mati kalau tante Wikimi ariso ejang tumambong pinang anco to jongjang lagu sobi piteklo hala solong jong se karbilo chambi asong tung oti pre burutan te nili tu kan kita masong pen karbila mera mera to kaburi ponjok ke jun ponbe isi kemesen lapen kaya ham pangalong isi klak yat ke padu ponanji burutan te lamang ke karbilo chambi asong atau mari pengen sido dan lasualo nilai tukar bijutan tu pada sama hidup ke kai dah kecara pendoji sepini awe halo ke mangjilan akar dia kai anok bin ke manji pini awe jong si contoh contoh lo puluh tante
bang jelang akan berkaya bangke contoh dengan boko. Tapi pinia we yang se ang tik job pinia we yang se sontina mo beklang kedang kacero kondo asontina mo beklang kedang malang yang se ing samjin pen kaya baca kontek lo tu nanti ini tu makai pilih sini tu tikam ini makai kita ada beberapa pen dolongji. Lasi nililing the agai bijoy be kacari kono sonthop non thangsing timung loben alang li buddho tera alang li tumta ang thun jam pen sonthop sing nang kedang ko je tang demu ke pertigo Angsi piningkan suri hinira ingko raisi lapeningkan suri hinira ingko ke thong farman nili maipu ang hoi chingilo lapen pini semi ke deng amai te benon tangi de lo lasi hok pelalam jethan bolong te karbiang long arlo akisung mate aningkan wangsi aishu nang ke bat lasi hala bangso aishu kaprek along ache jok nin pen hala bangso aishu a solution ko sonsi kirijima lagi kado kawe ili karbiarat mate karbilo chole somnong klem mang pu bang fitum antame ar puthe ke the tando lepen aprangsi karbiang long arlo kaprek aishu a problem sa mokhale do tame ini tum karbilo chole song putang de lopor ini tum karbilo chole a song pen karbiang long arlo ke do ariso e jang tumhan hala bangso kathe ang aluti puthot koson si ke paklang bon thekjima bisaralam non ini tum karbilo chole also martum ke charli hin phidun pit lasi sonsuri akisung ledu putame nitum case a pen a role kilalo nitum dak ari soi jang teman lo ke pacharli atwar ke thopi pen kosonsi mesen aluti long ke ponji mahala nitum ke kha damajur ding big lasi pinila bangso amai long tame nitum klembarim alang li pamo hejong ajit timung ningjelo nitum karbilo charli osmar tum charli ke charli dun bomlo mane engineer nang mang doctor nang mang ta ACS officer bang tum jumpik lang laso ACS officer jumpik lang pu matha bensi litum pen aprang leon ingleng la pen bijoy be ke do tame litum dak APSC UPSC coaching do lasi non nilila bangso ang hoy deng det pen nilining alo ke matha ke lalo tuning 2020 ningkan mai COVID-19 mahla so APSC UPSC coaching bang nitum cheng pon thulong det lasi nili pinila bangso ang hoi ching nilun pen apang si nili ning kama thake karbilo charli osomardom han ko sonsik pamesen awar sai ke thupiji ma bhola sinil ge matha pon lasi hala bangso awar sai ke lalo nili APSC pen UPSC coaching cheklo jon krehini mate cheklo jon throk vet putame karbilo charli song ben ke ba thik ponji phan puni isi ke matha do jet a university ke wanjima pubang tani tum kamat hado lasila sonya lama ni tum arsik jit pen kamat hado lapen hok alam manglalo ini tum aningkan kang tim lo ningkan thongke pra phodolo article 244a hala mangil tum inning alo sidolo ta non apor ini tum inning alo chibila puta chokche ini tum non puthot hala so inning alo kachibi alam the puthot sarkar par ke paklang nang ita dorkar lasi pini nili jongjong karbilo charli song amai phu ang ho chingni putame nili si ning karong tado nili si ka phere tado ka phere bangalalo nili le bangso amai phu dotik la bangso song la bangso akarbiang long arat phan koso ang deng ansiniri japon thekjima pu ka phere do lasi hokpet alam plongte isi song amai phu ke mandat ke a responsibility thepik ke do ke thakpen cheng lok ke claim ke dam pen cheng lok ke claim ke dam ke pa pleng dam un e dejima unjima halai ke matha pen chenglok lasi nili pinila bangso mai kachingni arni tameni ni gading jega kilalo nili la bangso karbilo chole song phan nili la bangso akarbi ang long arat phan nili 100% dedication chi people pusini nili pini tami stak semedeng lo hala bangso semedeng si nili ok ne phan mesen blotangte nili la bangso mai pudotik ne do de sang se si claim pu pusini nili pini semedeng balo pini nili don income Suruhinira Nikoya Raisi Nikana Sega Mai Pilong Nili Tong Kang Mai Phu Lapan Kancungbang Nang Bai Pon Depen ini
nilitum semedeng ponet api ini nilitum adowe mopen alangli raipo hinben kening je sonsi nilitum kachisi kachadan lapu kamatha pon bangela puhenlo je nilitum ge loga charlie asong amasi kechengsi preference ge nilitum kacharli anatu le paprang pe blangde nilitum mo ajat asai nang chunda sita me bang aso bang khai tum si nang chirai aji ba sakuripan chenglok businessman chenglok antoni sita me nilitum kacharli yana le paprang don de blangde nilitum akhai paprang don thede lasan nilitum kachesik abang gelalo ba kemang pon gelalo nilitum akhai kacharli anat paprang onala laso akimang ban nilitum metric ke pass percentage lapen higher secondary ke pass percentage lapen degree kacharli mesen a degree kapaun dunji phan lapen competitive exam long mesen result kapalong duni phan laso ambition bang nilitum long do laso nilitum aning kanwan sudame laso isi NGO tumpen nilitum Guwahati pen corporation po kholaso exam phan free coaching nilitum PP mat pining bang laso COVID-19 pen ajoine nilitum laso bang preparation ba laso coaching center nilitum dagi bupon iglong ledalo wai phis sitame nilitum non COVID-19 kijum muchet theglong se nilitum skill development that non official tame bipon bo that mobile repairing do makeup artist do la song se nilitum kivang jilang awi kimitum han metha ke charja pon thegi phan sitame nilitum kimang bang pon so se aphang pon ni phan se nilitum mang pon so